Welcome to my YouTube channel. आमे वर्तमान मंदिर बाहरिलु आम सहित दिव्य साई जावाई कांदुजीति से वर्तमान ड्रेस चेंज करना से नौनु मंदिर साई तमें आसे आमे मंदिर आसिले तमें मंदिर जीव यही खुणी जीव हो ठीक अच्छे वर्तमान आम शिव मंदिर पाखक पहुँची आम सहित साई कांदी साई हाई कर दिए वर्तमान शिव मंदिर शिव मंदिर आम अलरेडी शिव महाप्रभु भी दर्शन कर सारू ना एठे शिव महापुर अच्छा काली ठाकुर अच्छा शनि ठाकुर भी अच्छा अलरेडी आम शिव महाप्रभु भी दर्शन कर सारी काली महापुर आउे शनिदेव को दर्शन कले आम बर्तमान मंदिर परिवेश मुझे देखा बर्तमान बहुत बढ़िया है मंदिर बहुत बढ़िया है मंदिर ये हूँ शिव मंदिर ये हूँ काली मंदिर ये हूँ शनि मंदिर आमर साई आंटी दर्शन कर बर्तमान बाहर घर को जावाई बर्तमान आम मंदिर जा घर को फेरलु ये जो भिडियोटा आम बनइलु कौन बनइलु कौन आम मंदिर जाइए पर्यटन आपण आम कही नथिलु आगुरी ताकरे किसी ऑर्डर सब कर चल भर देखा ऑलरेडी सब जिनस मु ऑर्डर कर देती भाई आमर बाहर कर देती पेमेंट कर सारे बाहर फाइनाली आम केक रेडी हो जाए आम बर्तमान घर को बाहर शपिंग सैंडल केक आम बर्तमान घर को बाहर आमर बहुत जोरजार पूरा डेकोरेशन चली भणजा आमर बेलून डेकोरेशन कर प्राय आमर डेकोरेशन सरिबा उपरे वर्तमान डेकोरेशन कौन कौन चली देखे दिंतु आमर पूरी छाणा अलरेडी सरी जाइए बर्तमान पापड़ कालिया भाई छाड़े तापर पापड़ छाणी सारा शंखनली छाड़े आज आम भाई एनिवर्सरी मत कही आज छाणुची सब परिवार ये सब कर देखो तो भोगुनी आलू मटर भोगुनी ये ला तमिल स्टाइल रे भोगुनी भोगुनी फैंटास्टिक खाइले भी जानिए सब ये समस्त बना तो खाना पापड़ पकई दियो
ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ନଳି ଆଉ ତରକାରୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଆମର ବେବି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ। ଆଉ ୟା ନା ଆମେ ରଖିଛୁ ଜିଜ୍ଞାସା, ଆଉ ତା ନିକନେମ୍ ହଉଛି କିସା। ବେବିକୁ ହେଇଗଲାଣି 1 month ହେଇଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଆମ ବେବିକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେକ୍ କଟାଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ପଛକର ଭିଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭାଉଜମାନେ ସବୁ କରିକି ଆସ ଭାରି, ତାପରେ ଗୋଟେ କେକ୍ କଟା ହବ। ସମସ୍ତେ ପଛ କରିକି ଆସ, ତାପରେ କେକ୍ କଟା ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କହିବି ବୋଲି। ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର আমার গিফট ତମ ଗିଫ୍ଟଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ତମ ଗିଫ୍ଟଟା କୁଆଡେ ଗଲା? aku ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଆଜି ଆମର ଆମେ ପାଳୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିବି, ସେ ମୋତେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କାଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଡୋରମାଟ୍ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଡୋର ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି। କଣ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଆକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧି ନେଇଯିବା। फाइनाली आमर ये सब प्रोग्राम सरी जाइए। बर्तमान आमर खाइबार किसी बंदोबस्त होती समस्ते तले खाऊँगी खाइबा को कि ना नदी जाइए आम वर्षार मोर देखू। आम चैनल को कौन करेंगे फाइनाली आमर पार्टी सरी जाइए। बहुत बढ़िया मजा है समस्त भी डाकिक सब सहित मिसबार एतिक वीडियो को मु एंड करूँ। नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा।